I don't really care. Okay, hello, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Okay, so na ni chat na to sila klase sa UTS. So, palihog na lang ko og send sa inyong ID number. Kay, mangitaan ta mo pamaagi because usually magklase magguko. Kamo ba tanan na klase sa UTS? Around mga 10 and 9? Yes, ma'am. Okay. Na may klase Monday, MTH, the same time. Yes, ma'am na, ma'am. Okay, sige. Alright, ano na lang. Mag-unsa mo sa inyong UTS? Ba't kayo nga instructor ba? Ano mo? Ayan, ako inyong mga schedule ha. Okay, ano man good? Kaning, ang plana ko is, ako, pero I think ang klase ninyo is 10:30 to 12 man yata, no? Na ay time sa 10:30 to 12 ang ITE 12 ninyo. IK1, IJ1. Oh, marami na may class sa 10:30. 12, 8 to 9, 9 to 10:30. Okay, 10:30 to 12 lagi. Okay, sige. Ano na lang, katong mga na UTS, pwede rin mo exit tapos balik lang mo around mga 10 or kung ano, dali rin mo mahuman dito. Balik na lang or pwede ra sa duha o ninyo duha ka book inyong attendant since kani man pud ako is orientation man ni for the first I think for the first half no tapos mag-proceed na din ko sa klase sunod sa tong first nga lesson afterwards. So if nag-start na inyong klase, I think mga 9 nag-start naman tingali, pwede mo maminaw sa dadto and then i-mute sa ako, mag-orient raman po ko. Pero katong mga walay klase, stay lang sa mo. Total, nag-record man ko. Makita na ninyo ang orientation. Okay? Matingala-tingali mo na kay, walay record nga nakabutang sa inyo ang Google Meet. So, actually, ako record is na din na sa ako ang PC. So, um, okay, wala na yung record na option si Google Meet. Nang-load na si, nang-load na si Google. Okay, si, si Google Meet, nang-load na siya kay, anong mag-subscribe, mig Zoom. Yeah, hindi kayo magagamit o Google Meet sa mga meetings. So, ito, ilang tangan may og mga, ilang tangan may og recording nga capability. So, diri ko nag-record sa akong PC karon. So katong mga na UTS as in nagklase jud sila ron online, pwede ra mo exit. I think taman raman 10:30 ang inyong klase sa UTS. Ako magi-check inyong schedule. So pwede ra rin mo mobalik. I-watch lang ninyo ang orientation na part sa recording. Now, if dali ra mo mahuman or something, balik lang mo din eh. Okay? Or I suggest diri na lang sa mo. Diri na lang sa mo kay nama ka na recording ng UTS. Kana na lang yung sa recording sa UTS mo pagtanaw. Joke. Bad kaayo eh. Ano man good? Major man good ning 8812. Pero sige lang. Alright, sige mag-start na ta. Okay, good morning everyone. So today mag-orientation sa ta before ta mag-start sa pinaka first nga lesson. So ato na ning larason tanan because last week wala ta na klase because I was really busy with the enrollment as in and daghan kay ko gi kuan last week no daghan kay ko gi atiman. Okay, so
let us start. So, hi, I'm Regine Bacabis Nakazato. If matingala mo nga naisa ka nakazato, okay, so ako to siyang igsuon. Okay. So, I graduated my MSCS last 2020 sa MSU IIT. So, bago lang ko nag full-time teaching, no? Right after I graduate. And then I graduated my CS nga undergraduate sa CSU here last 2014. So dugay-dugay na ko ni graduate sa ako ang undergrad. Okay, so daghan na changes sa CSU since then. And it was all positive changes kay gwapo na kay mo mga buildings karon sa CSU compared sa unang kahoy pa jud to dito sa may CAIT, no? So boto siya. And as per overview sa ato ang kaning orientation, no? We will first discuss the mission and visions. I think you're very familiar with this now, the college goals. Then we will be discussing the course syllabus, the class policies, and the course grading criteria. Okay. Okay, so mission and vision. So I think ibalik-balik na ni kada subject na bungol na mo ani no sige balik-balik sa una ato nga time sa amo which is katong face to face pa when it is orientation week, no? Panghadlokon mi sa mga guard nga naay maestra nga moduol sa imo ipa-recite sa imo ang mission o vision, no? As you nagtambay-tambay lugar ka didto sa ah, agianan, no, sa hallway na ay guard baka ha ang mga utana sa vision and mission, so it is mandatory for us to memorize this. So anyways nganong ing-ana man, it is because the CSU wants to instill to you unsa gyud ang goal, unsa gyud ang aim sa CSU, no? Ma-apply na ninyo siya within yourself. So the mission is that CSU endeavors to produce globally competitive and socially responsible human capital. Okay, so mo ni siya no, ang goal sa CSU is once you graduate, dapat globally competitive mo and socially responsible. So when you say globally competitive, bisag asa mo mga apply abroad or here locally, uh, you are one of the best na candidates as an employee or as an employee. Oo, as an as an employee, no? Or sa isa ka kumpanya. So muna siya nga uh, muna ang isa ka aim sa CSU. You are one of the best na mga candidates. Miskin aha mo ma-apply. The next is that you should be socially responsible. And na sila because dili pwede nga so globally competitive lang ka tapos bati kag batasan, no? You don't work with your coworker, diba? Mabuot kag imo or mahilig kag mangdaot, no? Or uh, look down on other people. So, and gina sila side by side na sila. So, socially responsible and globally competitive. The next is the vision sa CSU is to engage to globally engage, no? University excelling in a science, engineering, and the arts. So, pohon, no? But actually, the university is slowly but surely doing this, no? Um, uh, the university is slowly kanang getting kanang murag connections, no? From other universities outside. So pohon, we are planning sa college na naatay ginatawag nga internship nga pwede mo maka-intern sa laing nasod. So that is one of the visions sa CSU. So puhod na siya no and slowly but surely ginahinayan na sa CSU. All right. Next is the college goals and objectives. So we are done with the university-wide mission and vision. Diri na pud sa ato ang college diri sa CCIS. So ang ilahang goal pinakauna is to research. So mo gina siya no because a university cannot be called a university or a good or a best university if wala ni focus sa research, no?
So kaning mga professors, instructors nato diri sa school, they are researchers pod at the same time. So mo nang actually the way unsaon paghihapon kung sa ka competitive ang isa ka university is the number of research they produce. So mo nang isa din sa college goals sa CSU ay sa CCIS ang makaproduce og quality nga research. Not just sa mga faculty but from you students, no? Kay mo jud ni siya kay for pila ka years. Lisod jud ang student na kanang kanabitang i-encourage to do research, no? Sa thesis pa lang gani magkuan na gani sa na sila magkurog-kurog na gani na sila pag thesis pa gani ang istoryahan. A thesis is a form of research man god. But actually, di man na siya angay kahadlukan, no? Because it is how you apply kung sa inyong na-learn sa inyong college life. Kung sa inyong na-learn, muna siya ang way para ma-apply na siya not just for working but also for research. So pohon when you do your research or do your thesis, no, it is encouraged na ma-publish yun na ninyo, no, inyoha na siyang ma-contribute na ninyo sa industry. Alright? Next is instruction. So this is where kaming magtutudlo. This is one of our goals, no, to deliver to you quality education. Okay, so nakoy na na according to my instructor before, naikalainan ng teachers ug ang instructors. I don't know if you have read, if you have ano this, nakabalo na mo ani. But teachers actually spoon-fed their students. Ilagay ng buhaton ang tanan maka-learn. Even the most minute detail, ilan na siyang itudlo, no? Tanan-tanan para maka-learn ang students. While instructors, no, will just give instructions to their students, provide information, and the students will do the rest. So it is said that in a college class, there is a CSU. I don't know sa ubang school, but according mo po ni sa ako instructor sa una, in a class, 80% of the effort goes to the students and only 20% goes to the instructor. Ay haya-haya sa instructor ay 20% ra lang effort. Ani man jud na. No matter unsaon pa namo na kagwapo pagkatudlo, no, nara gid sa inyo ha ang last nga laugh. Nara gid na sa inyo ginyo na siyang i-absorb or not. So that is why it is not siguro na fault ang instructor gamay if di siya magtarong tudlo, but it's still up to you, no? So kung inyong instructor is di man ni siya kabalo matudloy, di man ni siya kabalo, di man ni siya di mako-learn niya. But for the sake of learning, di ba, kung gusto man gid mo maka-learn, miski na sana siya nga klaseng instructor, you will do your part, no? Magtuon jud ta. So, ing-ana na siya, we as an instructor will do our best to give you quality instructions, no? But if you want to learn more, gusto ka makabalo jud og mas, no, mas wide niya, gusto ka ma-prepare sa next na class, then diha na ang inyong effort mosulod. Alright? Kay ani man jud na ah oo. But don't worry, mutudlo man ko. Dili lang jud to the point na every dot in the book ako na siyang itudlo. Siguro hatag na og concept, maghatag na ko gana. But the rest is na sa inyo ha. Okay. Next is the production. So this is to generate RDI outputs and services, establish startups, and develop technopreneurs. Okay, so pohon, no, in taga second year man yata, third year, if you have a wonderful idea na pwede gini siya ma-start up, then you can approach our faculties, no? They will help you, aid you on that one. Because that is important na siya sa college and to you as well as you grow. Kay tagan man kanilag assistance unsaon. Especially na if your idea is kana yung patok ba, feeling nimo patok. So, that is good for the university as well. So, nana sa una, na may mga kabatch na niabot din sila national for that. And they are third, no, sa tibuok Pilipinas on their startup idea. So, that was, and they were given around 1 million to 2 million budget for their startup. So, puhon, kamo, no? Kaning
kaning mga sikat ro na mga application, there are ones sa startup magyud. So puhonot sa inyo ha. Mayon tana no para nanatay milyonaryo sa CS department of student. Alright, next is extension. So kani siya is for the faculty and student to reach out or to provide no sa gawas sa university knowledge atong or maybe para sa inyo ha no when you go fourth year, third year, you can provide extension to lower years no pwede mo maka-tutor sa ila makahatag mo sa ilaha o kuan mo sa ilang seminar arrange mo seminar or to the other students na dili related sa computer and so on. We as an instructor also, kami mga faculties and staff also have this kind of activity to reach out to other companies or group of people to kanang mag-provide the seminars and all. So that is the college goals and objective. Okay, so hopefully na-internalize. Okay, next is the course syllabus. So, wala na to ni na-follow ning weeks, no? Kay, again, kani naging schedule na to ang medyo busy. But I will do my best to mapas ni, no? Mga topics before ta mag-midterm or before ta mag-finals. So, the first topic is, dili pa kayo ta mag-coding niri sa pinakauna nga topic. More on overview pa ni sa computer programming and problem solving. So, mag-discuss sa computer, unsa na computer language, history, no? Kaning mga SDLC, Software Development Life Cycle. Actually, this is not a software but program development life cycle, flow charting, and so on. So, kana sa atong i-discuss right after kaning sa orientation na to karon. And then next is dili na ta mag-code, which is the C fundamentals. Now, before ta mo proceed aning next nga topic, I would like to make sure na kabalo mo problem solving. Okay? Kay akong I think the thing na ako ang wala nabuhat sa akong previous na IT 12 last sem is that medyo ako ni siyang gidali yung first nga part. Ni-proceed ko sa fundamentals. Si kaning programming na jud. Now the problem with that is dili magud mo makabuhat og code og dili mo wala mo solution daan. And to have a solution, you should know how to solve problem. Now, ang problem ato nga time is medyo naglisod sila og solve og problem daw. They know the tools, no? Kaya ako naman silang kihatagag tools, unsaon siya, unsaon pag-print, unsaon pag kana. Wala sila kabalo unsaon pag not all of them, no? Pero some of them sila kabalo unsaon pag-solve og problem. So it is important manggod before we start programming, kabalo jud ka sa imong solusyon. Na kay algorithm daan, na kay flowchart or plano daan, o unsaon nimo pag-solve ang problem. Kay if mo diretso ra kag code na magtanga gyud ka diha sa tubangan sa imong computer unsa imong i-type. So ing-ana na siya. One of the reason also why kamo mga CS daghan may math is because of this one. Because ang inyong task mainly is to solve problem manggod. So diri mo naka-focus mga CS. Naatag na sa ako na the CS is the brain, the IT are the hands, and the IS are the feet. So kung wala ang anong fit ang IS, it's because it keeps the industry running. Sila magud ang tig-provide og money, budget, and so on, tigpadagan, no? Sa tuang kumpanya. If ever, kaning mga IT industries na to. So, muna sila, of course, dili man mo dagan ang IT industry, CS industry, if wala ning IS. As well as the IT, dili man wala tayong mga softwares ron, wala tayong kaning mga application without the IT because they make they make the things sila ang tigbuhat og software, sila ang tigbuhat og websites and so on. Of course, ang CS makabuhat man ana, but basically in its core,
what the CS does is to provide algorithm, provide solution gyud na sila. Kung naay problema, kamo gyud ang tig-solve ana. Like for example, uy hinay man ni ang ako ang system. Hinay kay siya langan kay mokuha og information gikan sa database. Oh, inyong himuan na ninyo siya og algorithm. Paspas na siya. So, mo na siyang daghan mo math to practice your brain in solving problems. Kay logical thinking man yun is kadinhia sa CS. No? Dapat maayo gid ta mo analyze. And one way to practice that is for you to be exposed in math. Also, kani mag mga problem solving, kasagari ani diri sa computer, murag gyapon ni siya math good man pod. So, murag gyapon mag-solve ani math. Manang praktison gyud mo namo og calculus diha, mga physics diha. CSE 103 kaning discrete structures 2 og discrete structures 1. Ano sila? Mga logical na sila mga subjects. So, muna siya, no? So, ayaw mo pag i-hate ang math. I-love ninyo si math o si physics kay makatabang yun na sa inyo. Sa inyong programming na life or sa inyong programming na kaning profession po. Alright? Alright, so the third topic is, before ta mag-midterm is kaning conditions, logical expressions, and so on. Okay, so dili na ta magkanang if, so ang inyong code is makabalo na og decision making by the end of the midterm. And then, first topic sa finals is looping, ng magbalik-balik ang inyong code. Then, we have functions for the modularity of your program. And then, arrays and string manipulation. This is where we are going to be talking more about the memory, memory, uh, murag, si pamaagi ni Siba to manipulate memory, no? Para makater ni si array o si string. So we will have our finals. Okay. Now let's proceed to course policies. So before wala pa online, no, INC ginang naikulang and then 5 ginang bagsak. Karon because of this pandemic, medyo na nilax ang college, no? We are advised to not give 5 to those that are failing. But amo silang INC pero mo retake. So murag gyapon sug 5. Pero at least dili mahugawan ang inyong TOR. Walay makita nga 5 didto ang inyong employer pohon. So nanay duha ka INC ang meaning no libog na siya. INC nga nay kulang ug INC nga bagsakonon. So if by the end of the semester nakita mo INC sa inyong grade, mo approach mo sa ako as inyong instructor and then ma-ask mo if ma-comply ba siya. If moingon ko nga di na siya ma-comply, you should retake. Then it is good as 5 na ang INC. Pero again, at least wala mo 5 sa inyo ang TOR. For me, that is a good thing. Kaya at least wala 5, no? Puro ra INC. So, anyways, para makasabaan po lagi mo sa inyong share. If mo enroll mo by next sem niya, puros mo INC. Anyway, so, muna to siya. Basta kayo mo to tong sabot ha. INC, ang naikulang o INC ang bagsakonon. Okay, so for the grading criteria, this is what the major kung ano to, no, muning breakdown sa inyong grades po. So, the total midterm exam is 25%. So, natay sa atong duha ka major nga exam, nana siya 2 subparts. The midterm nga written o midterm nga programming. So, what is the written? Muna siya ang kaning traditional na exam. So, na ay true or false, multiple choice, and so on. So, muna siya sa midterm nga written. Now, we also have a programming problem. So, maghatag ko ani yung problem. Due 24 hours lang na siya nako i-open, ihatag for submission. And then, ma-close na dahil siya after 24 hours. So, di ni siya murag assignment kay limited man ang time ani niya. So kani siya, the midterm written is 12%,
The programming problem is 13. So medyo, sorry, excuse me. Medyo taas-taas ang programming. So the same sa finals, more gihapon siya. Right? Okay, so again, ang passing sa CCIS is 60%. If you have 60%, you could have a 3. Now, I really want to avoid those students nga exams lang and feeling nila nga okay, pasar na sila. Like, kanang makita sila sa ilang grade and then they would ask, ma'am, naka-midterm of finals, mako, why is my grade like this? Yeah, wala na sila nag-oral, wala na nag-problem sets, wala na nag-quizzes, and so on. And then, nagsalig na sila nga, basta maka-midterm of final, okay na. That is very wrong kay ang depende sa criteria of grading na yung mga subjects, courses, nga mas dako gid ang midterm ug final. So it doesn't matter og naka-quiz ba sila if dako gid siya percentage sa inyong grado. But in this class man gud medyo output based man ta. Dili man ta pure nga kaning kaning lecture no nga pwede ra ta mag multiple choice sa exam mo katura akong basihan for your learning. Daghan man ko'y pwede mabasihan sa inyong learning, especially sa inyong programming skill. Needed man gyud na nako para mabasihan ako sa inyong grade. So, the midterm and the final is not enough. No? Though ma-perfect ninyo ang midterm of final 25-25 niya, wala mo ani the rest. This is still 50. So, wala rin po mo niabot og 60. So, yapon mo kapasar. So, muna siya, akong giingon no, na tarong rin nato pag-eskwela. Magtarong yung tag-eskwela. Di lang kay, basta lang kay maka-exam fights na. No. Okay? So, muna siya. I also have a student na share lang sa ako ng student na naka-midterm final na nagsubmit ra siya out of 11 ka activities. Siguro nagsubmit na siya 5. And then, confident na kay siya. Okay, pasas. And then, nakahatagan na ko siya ga-NC. So, kuan siya sa ako, ma'am, dili ra ba ko ka-enroll og kaning prerequisite ani nga subject if kanang ana ma'am dili na ko ni mapasar. Mura na no ako responsibilidad na di siya ka-enroll no. Ay ka-stress kaayo. Anya, of course ako makuan na jud ta. Mga di man ka ako gipakita sa iyang grado. So nga na jud pud sa inyo ha no. If if nagduduwa mo sa inyong grade, take note lang ni siya. Tapos pwede mo mag-solve og inyo o sa gid inyo ha output ani sa inyong grado gyud. Pwede sad na ako mo ipakita sa akong class record kay open man akong class record pero dito na at the end of the semester na siya. Okay, next is the oral exam and class participation. So natingala mo ni hala 25 lagi ni mura siya major exam. Unsa din yung oral exam. So the oral exam is created for the sake na ako gyud ma-sure nga namoy na learn because kani mga midterm and final more on online man ni siya. Kanang Um, asynchronous kana bitaw naamoy time. So, any time of the day mo makatake, kaning programming, napon may ample time to solve this problem. I want bang good na ma so since amo may ample time na mo'y daghang pamagi pwede maka-search sa internet, pwede mo maka-ask sa inyong mga friends, no? And so on and so forth. So, pwede kayo mo makapangupyaan eh. Who am I to stop you? Di man po ko makabalo kung kinupyahay mo or not. So, muna siya. Now, the oral exam is, this kind of exam is when, by the end of the sem, if dili tayo allow face to face, no? Mag-meeting ta, and then, mag-Google Meet, individually or by group. Tapos, paprogramon ta mo impromptu din ha adjud mismo sa within sa time sa ato ang meeting. So, you should ever give you a problem tapos inyo gina siya giparan. So, ana si oral exam. And na class participation. So, akong i-add sa inyong results sa oral examining if ever active mo sa klase, no? Like, the raise hands or na ako'y pangutanan, na ako'y tawagon mo tubag. So, kana siya. Ma-add na siya sa inyong oral exam na score. Kaning class participation. And then we have here the problem sets. Kaning problem sets are programming problems
Dili lang na sila simple na programming problems, medyo taas ni sila. I will ask for a flowchart, a brief documentation of your code, tapos and also a brief documentation of the algorithm you use. So muna siya ang nadini sa problem sets. There it is 15% of your grade, and then lastly the quizzes and the assignment is 10% of your grade. So in total you have 100%. Okay? Okay, so as a reminder sa kaning cheating, no? Kaya nakahisgot mo kog cheating. Again, in the online realm manggod, dili manggod na mo na matrack ng nag-cheat. So para gyud na sa inyo ha if mag-cheat mo or not. But however, you are not fooling anybody when it comes to cheating. You are not fooling me, no, or anybody. You are fooling yourself basically. Inyo ra yung kaugalingon ninyong giatik anang inyong cheating. Why is that? Because you would led to believe na okay, nakapasar ko and I'm done with that. But you did not learn anything. So kinsa man ang inyong giilad. It's not your instructor, it's not the school, but yourself. When you graduate and you applied for a job, no? And then it requires a lot of high-paying job requires that you know how to program. Ana dyan na. Kasagari mga high-paying job in the field of IT industry, katod yung kabalo mo program. Magito sila. Actually, ang mga programmers ron entry level is 25 na gani. Sa una sa mo 15, di gyud 10,000 ra. So, karon ni taas na ang rate because ni high na ang demand sa mga people who knows how to program. Now, you who thinks nga, okay, ni-graduate na ako, kabalo ko ani. Of course, siguro maatik ni mo imong employer, but it will always show on unsa imong output. Makit-an gyud na siya. So, mo na siya no. I actually admire students na bahala nang nagkalisod basta kay ilaha gyud na output. Bahala na og kanang na kabilar-bilar na din sa ano code basta kay ilaha jud na kaysa katong mga students na who finds the easy way out, which is not good. Sa una sa akong first nga paran, ang ako instructor is ang dean sa CCIS karon. And then first ako paran wa gid siya nidagan. No? Isa nidagan gyud as in. And then gipagawas ang katong wala nakapadagan. Gipauli og sayo ang katong nakaparan na. Ako nabilin ko didto ka wa gyud siya nidagan. Mga pila may kabuok ato. However, I was not medyo nakulbaan, but si sir, among sir ato nga time, giisa-isa man niya og check sa iyang sa code na among gibuhat. Igiisa-isa niyang point ug unsay sayop. And that was a good experience, no? Because I realized na I did not go to school to pass. I go ni eskwela ko para maka-learn. So, wala ko ni eskwela kay karon makapasar dayon, makatrabaho dayon. So, para maka-learn ng ako ang tuyo. Og of course, para makitaan si crush everyday, isa gyud na siya pod, no? Isa sa mga inspiration po na siya. So, na siya, no? So again, in terms of cheating, it's up to you. Narigin na sa inyo Sa kay mo show gyud na siya as you advance further, makita gyud na pod sa instructor. Kay magtingala ang instructor, uy, nakaabot na lagi ni siya og pattern recognition. Tapos di pa lagi nagabalo mo print F. Na, kita na. Okay. So that is for the orientation, no? So mo to siya. We have manata sa orientation. Any questions? Any question? Okay. Sean, Oliver. Ma'am, unsa specifically na programming language i-learn nato? C Sharp, C++, C what? Okay. We will be learning C.
So I will Silang? be discussing mo Okay. sira katong i-discuss no sa karong first na to nga topic after this one, after the orientation. Right. Okay. Okay, kaming mga white crush magluya. Okay, amo gid may crush sa pod. Ay, ambot lang. Anyways, so we will be taking a break for mga 3 minutes tingali, no, before we start our first lesson. So, relax lang sa mo, no? And I will be back.
All right. So let us continue with our discussion. So, diretso na tayo, first topic. So the first topic for today, for the entire course, is overview of computer programming and problem solving. So, naka-focus ta diri sa kaning sa akong pag-solve og problem, no? Og mga history sa computer programming and so on. Alright. So, before we start, no, kato ka ganina atong question sa student, si ang atong gamiton, I'll be discussing why nganong si. Kadaghan naman kay bag-o ron, ma'am. Like Python, di ba? Na ano, C Sharp, C++, sinagali kay na sila bag-o. So, may mga latest ron na mga, na actually, nanay orange karon na programming language, which is weird. Orange yung pangalan. Pero why, nga nung seaman nga, na old school. Alright, so I'll be discussing that. Ano. Okay, so here is the overview of our topics. So I think di nato ni mahuman today, but hopefully makapasta sa kato isa ka section. No? So to ko ang giklasihan yesterday. So taman to sila kagahapon sa I think algorithms. Right. So okay, so first we'll be discussing kaning computer concepts and then computer languages, history of C, and then the PDLC, which is the program development life cycle. And then you will proceed on designing your algorithms, tapos flowcharting and pseudocode. And then the last is introduction lang ta sa C na program. Alright. So first, what is a computer? So computer is ay sus balik-balik ma'am. Nana na sa mga IT 10, nana na sa mga IT 15, nana na sa mga IT 11, nana na sa IT 11. So what is a computer? So computer is an electronic device that accepts data from the user, processes it, produces result, displays them to the user, and stores the result. Mura ginay trabaho sa computer. No matter unsa na siya nga klase ng computer, no? Muna iyang trabaho. Mo receive og input, mo process, mo produce og output, mo display sa user, tapos mo store. So that is so kung sa panang klaseng computer, computer is not limited to kaning mga laptops na to, kaning mga PC, cell phone. Computers can also be found in your TV, na gani washing machine ron, no? Ana high-tech na, nga na refrigerator po na high-tech na, electric fan, aircon, and so on. Kana na mga computers. And all of them receives input, produces output, displays information to the users, and then stores the result. No? Ma'am, kanang washing, di man na mo store. Kanang mga ref. Actually, most store na sila gamay na memory, but not all. Mga important na mga data so na lang i-store sa silang memory. But all computers do that. Now, we have here data and information. So, ang i-store sa computer are only data. So, ang saning data, it could be anything, a pattern, or whatever. So, mga figures, shapes, and so on. So, datas are raw. No? Wala ni sila naka-attach sa ila unless og himunan nimo sila information. But a data itself is wala na siya definition, wala. So, um, like for example, you have provided me with a number 18. So, that is a data. So, I don't really know what is that, pero that is a data. uh, a date, January 7, 1998. So, that is a data. So, kung kabalo, that could be your birthday. Kung maana na siya information attached, that could be called an information na. No? Like, if you provide me with a number, 18, tapos maingon mo nga, that is my age. So, that data is now becomes an information, which represents your age. So basically, information is made up of a collection of data. And data is what the computer receives. Because the computer doesn't really care kung unsa na ang data yung na-receive. Wala man na siya brain para sa tao. We always connect data with information.
no? Makuan man gani ta, we have this flight or fight reaction if we are encountered with things that we don't understand, that we have no information of. Pero aning mukalit lang o, di ba, kaning mukalit lang og lihok ang isa ka butang, no? So, sa man di ta kabalo unsa man to, ghost, unsa man to siya. So, ang computer doesn't really care about that. Ano siya paki. Basta kay hatagan na ninyo siya data nga iyang kinahanglan na according to you is sa creator is needed, dawaton na niya. So, that is why computer accepts data and we people relate that to information. So, kita na mga tao ang dictate sa computer ng kanang data mo na nga information. Because data ra gyud na ilahang dawaton. Alright, so, okay. So, that is computer data and information. Again, information is collection of data. Data is unorganized facts, figures, and does not provide any information. And then the computer is what mo na iyang trabaho, no? Accept, process, produce, display, and store. Alright. So these are the basic functions of computer. So, maayo siya input, iyang i-process, iyang i-store, and then output. Mura na everyday iyang trabaho, no? Once i-on na nimo computer o nimo isa ka device, mo na iyang trabaho. No matter usa pa na siya nga klase nga computer, server pa na siya ni Google, kata ilang server nga daghan kaayo or sa Facebook or sa NASA ba na siya nga computer that produces images of the universe. This is basically what it does, no, to the core. So input, process, store, and output. Mara gyapon og tao god. So bakod, di ba? Mutog, mata, kaon, sa padiha, kaon na pod, tulog. Okay. So muna siya trabaho sa computer. So these are the basic characteristics of a computer system. So characteristics niya is kaning iyahang unsay naa sa computer, no? Ngano magamit man gyud ang computer. Una is paspas, no? Speed. Ma'am, namin ang computer ron nahinay na kayo. 'Di ba? But basically ani man jud na paspas gyud ang computer. Sa unang mga panahon, katong mga ang RAM nila is wala pa nag GB like 5 MB, 50 MB. Kato nga time paspas na to sa ila, no? Kay pila ra man to ilang i-process. Once and zero ra man to ilang i-process. So, itong time paspas na to. As time goes by, no? Of course, magkataas ang demand, but basically magkapaspas pud ang computer. Karon gani kaning mga servers na to karon latest paspas na jud na siya. And ang pinaka-recent na discovery karon bago-bago lang jud siya kaning SSD. So sa among mga panahon sa una college wala pa ning SSD. So mag-boot mi sa amo ang laptop, computer tag 5 minutes. So na pa mi time magchika-chika sa among mga katapad, no. Kay dugay pa man jud na siya mag-on. Di pa mi makasabaan ni ma'am ana. Kay labi na sa laboratory. Oh, saba ba ninyo? Ma'am, nag-boot pa man gud ma'am. So dugay yun na siya. 5 minutes, 3 minutes. Labi mag-open na pud og software, pila na pud ka minutes. So, karon with the help of the SSD, the new discovery, ano, no, layo ra gid siya. So, muna siya nga, as time, as we go further sa future, magkapaspas gyud ang computer. Mo meet gid na siya sa atong demand because we are humans. Mo gid atong gusto. Gusto gid ang paspas. Next is accuracy. So, always gid ni accurate ang tubag ni computer. So, like for example, hatagan na ninyo siya og formula and then data and then imo na siyang ipasolve. Accurate gid na iyang itubag, no? To the last decimal point or kung infinite man gani ang decimal point as much as possible, accurate gid na iyang ihatag sa imong information. Not like humans, no? Kay kaning mga tao, hilig ni sila maghatag og range, no?
For example, for me, sa ako ma'am, unsa ka oras na magklase? Around 9. Around 9. So, dili pasabot na exactly 9 a.m. Di pod 9:05, di pod 9:10. Around 9. So, unsa man na siya? That is not accurate, di ba? O, kaning mga utana, pahugasan mo plato sa inyong mama. O, panghugas ng plato. Sige ra kay higda-higda di. Unya na ma. Unsa man na accurate na siya tubag ng unya na. Unsa man na ang time? Kung computer pa inyong mama, wa na. Daghan na nay pangutana. Unsa man ang unya na? What specific time is that? So, ingana na siya, no? So, that is why computers, gyud ta, murag yung mapulihan, gini hinay-hinay ning ato ang workforce o computer because of this capability niya. Next is diligence. So, kaning mga computer, di gani sila mo reklamo. Gikapoy na ni sila. Isa mo reklamo hangtod sa nagdagan pa na ilang hardware, no? Di na sila maingon na, matulog sa ko. Kapoy ko, labad na akong ulo. Di mo na maingon ang computer, no? Unlike sa tao, every pag ma-stress, ay, higdas ako. Of course, naman jud tayo nga na as human beings, no? We need rest. But computer, na dili na sila hinahanglan ana. As long as they are in the proper environment, kani computer, aircon lang ni sila or something, and then their devices, their mga piyesa nila are all working fine, they will work as long as possible. Kani akong laptop na on ni siya for 1 week, walay off man ang naguba ang battery. Pero again, wala gini siya sukad ni reklamo sa ako nga, i-off na ko, ikapoy na ko sa akong kinabuhi sa ako. So, yan na siya, no? Next is versatility. So, meaning, computers can do whatever you want them to do. But, to the limit of, nagyat na siya limit, no? Pero, basically, mabuhat niya, kung gusto ipabuhat, as long as you know, kung saan pag-communicate sa computer. Kamo mga programmer, that is your job. That is, mo-communicate mo sa computer. So, kamo'y masugo sa computer. But, basically, computers can do anything if you want them to. Karon na gani actually advanced na ang artificial intelligence karon nga mga panahon, no? Mas dali na lang maka-predict ang computer, no? Maka-identify of object, faces, and whatever. So, amazing. Next is reliability. So, this computer, to put it all simple, no? Computer do not lie. And kung unsa yang tubag sa imo for the first paran, mo gid na iyang itubag sa imo sa second na paran, no? Unless og lagi something sa imong code like memory problems and so on. Pero kung unsa yang behavior sa first mo, pud na iyang behavior sa next and sa next. Di na siya moody. Okay? Dili mo ni moody si computer. Like, ay, like, ako sa mode run, di lang sa ko modawat og input. Mana na si computer sa imo ha, tingala na gid mo. No? So, kung unsa ang inyuhang unsay itubag sa computer for the first time na itubag na the rest. So, di na magbago-bago iya ha. Huna unless og inyong gibago mismo ang code. Pero og mura gihapon, pareha ra jud na always, no? And that is what programmers does, no? Kaning reliability mo ginailang gina-secure when debugging. Because when you debug a code, manggod, you need to make sure that all the inputs are consistent, no? Now, if for example, i-try nimo na ang input tapos kaka na ang input there's something wrong, then and then imo na pong gitry sa lain nga input there's something wrong again, na ay na reliability problems sa inyong code program. Mo na siya dapat ang inyong i-fix because computer should be reliable. Okay, next is automation. So, sa unang panahon, kani mga computers, agad kita, no? Always pen and paper gyud ang kaning mga tao sa unang panahon. Karon wala na. Biskin karon gani klase na to, 'di ba? It would not be possible without these devices. Everything is automated na. Yung mga productions, ang mga pagkaon, yung mga products na to. So,
all of which is sa computer na gina siya. Na automated na, rather. Next is memory. So, computer has sada na ilahang memory. Kabalo sa term na akong gamiton. Now, say ka na sunog. Okay. Say ka na sa ilahang memory. We can access anything we want. As long as nalagay as ilahang memory. Access na to. Kita humans, no? Maski na bago ra gi-introduce ang name, na after 3 seconds nakalimot na dayon. So, but however, our brains are very powerful in remembering things. Actually, powerful gyud na sa tanan ang atong brains in remembering things. Di lang siya nga naka-reliable, no? But if we train our brain to kanang memorize, maka-memorize gyud na siya. Pero sa computer na, di na siya needed no training sa iyang brain because again, ones and zeros raman ni siya. So, maka-access yun siya any parts of its memory, no? Anytime we want. Okay, now this is the basic application of computers. Now, as you can see, daghan, no? So, home, medical, entertainment industry, education, government, banking, business, training, any, halos tanan field, no? Na nag-exist na ay computer. Di gina pwede nga wala sa karon na age. And as we go in the future, mas mudaghan pa gyud ang demand sa computer. So that is why muna kong i-assure sa inyo ha, as a CS students, IT, IS, or whatever na naagi trabaho when you graduate. Because let's be honest, we are schooling right now to graduate and to secure a job someday. A high-paying job if possible, no? Someday. So, muna siya ako ang kuan sa inyo, nagi trabaho. However, nagyud tay trabaho nagatang sa inyo ha. Now, muna ako ang gina-advise sa kaning mga nanggi-shift, no? Before you shift, make sure na kung aha man gani mo shift, inyong tanawan ng job pool. If wide ba ang job pool ana nga kurso. If daghan ba'y nanginahanglan na ng course. If when you graduate, no, kana bagyud ka nga track ang inyuhang profession someday. No? So, also, another is job pool on a certain area. Kuaha mo nagpuyo. Like, for example, you want to stay in Butuan when you graduate. And you need to find out if ITCS, IS no, is needed in Butuan, in Caraga. No? So, or if, for example, engineering is needed here in Butuan. So, ana na siya kung inyuhang tanawon ba, inyo gina-strategize. O pag mo graduate ko, nabagha ko future ano. Now, in the field of computer, di mo mabalaka because daghan jud, and even if wala na siya dinhi sa butuan nga trabaho, an advantage is you can always freelance, no? You can always work from home. Mo gining advantage ng kaning mga computer related ang ilahang field, no? Nurses cannot work from home. Lisod po dug mag-work from home na sila nga nurse na sila. Kaning mm, mga engineers, I think they cannot work from home because they need to go on site. So, isa na sa inyong i-weigh in if you want to shift or to change your career. So, tanawin na ninyo. When ako, after ko mo graduate, I secured a job immediately as a programmer. Tapos, after ang programmer ko, nagtudlo pa ko. So, daghan jud mo options actually. And I can also vouch for my classmates, no? Sila po na po sila yung mga work. Wala may classmate na lahi ang ilahang nahimo nga balik wala sila naka-work ba. Nagid sila yung work dayon sa graduate. Na po ko'y classmate nga nag-eskwela, nag-online, nag-freelance, no? Yung while nag-school, nag-freelance pa siya sa iyang masteral. So, doble ang iyahang money. Kasi allowance, so, ana siya, no? Also, this all depends on your skills, man pod. So, again, dili na pud ta mapadong sa katong cheating kaganina. Graduate mo, si SIT programmer na yun ko, pero dili mo kabili mo program.
So miskin pa daghay offer, daghay demand, yung madawat gihapon because again, nagdepende magyapon sa skills. No? So, ma'am, advance na kay ka, ma'am, first year pa man. Miskin na first year pa mo, no? You should think of that, no? Wala, mga first year, mga baby pa mo. Right. So, again, all of this needs computer. Kani sila din tanan. And so on, more pagidani. Alright. Now, let's proceed to components of a computer system. So, natay CPU, na memory unit, input and output devices. I think these were all discussed in your previous nga mga subjects. I'm not, di na ko ni i-detail jud og maayo because again, ma inyuha raning mabalik rani sa inyuha, no? I think sa inyong architecture nga subject, third year man yata, architecture o operating systems. So, mabalik rani mga concepts, no? But for this course, ako lang, pahapyaw lang sa ako, no? So, in your computer, you have the CPU. So, they are considered your brains, the brains of your computer. And then, we have here the memory unit na mo'y mag-provide of information and will take information from your brain as well, from the brain of your computer. And then, we have here the input and output devices. Alright? So, kani si Alu, siya ang in charge for decision making, no? And non-numeric informations. Okay, so muna si Alu. Alu is part of your CPU. Duha ni sila din sa imong CPU. Si control unit ug si arithmetic logic unit. So, now the control unit is mag-extract of information and performs execution. Muna ang trabaho ni control unit. And these are all the functions of your control unit. No? Controls all activities, supervises flow of data within CPU. So why am I discussing this in your programming class? It's because it will all boils down to this one. Diri man gina mo abot ang inyuhang code. Moagi man gina sa CPU. Si CPU man gid ang mo paran ana inyong program. So si CPU ang mo analyze sa inyong code. Okay? So, direct flow of data within your CPU transfers data to arithmetic and logic unit and so on and so forth. So, this is what the CPU does. And we have the memory unit, which is self-explanatory, of course. Diri agyud mogawas o mosulod ang information. So, natay short-term nga memory, natay memory gyud nga naa mismo sa CPU. Itong mga kalimot kong singalan ato nila. Okay, so daghan na memory ang inyong computer, nagkalat-kalat na sila. Na memory nga nasa CPU mismo, na atay RAM, na atay kaning hard disk. So daghan na pamaagi ng computer para mo store og memory, no? Mas efficient sa iya. Okay. Now let's proceed to computer language. So, computer language is any form of various languages for expressing a set of detailed instruction for a digital computer. Allows us to give instruction to a computer in a language the computer understands. So, basically, we programmers, kamo, mo yun na inyong trabaho, okay? So, dili mo graduate og CS kay magbantay og computer shop, okay? Dili mo graduate og CS para na magmantay tindahan, and so on, mag-cashier, and so on, no? You will graduate as a programmer. Okay. Now, we programmers are like translators, no? Mga tag translators. From our clients or from our instructors sa karon nga mga panahon because you're still students to the computer. We execute the things that we want, the things that they want to the computer. We instruct the computer to do what they want. So, that is why we programmers should know a lot of programming language. Dili lang kay isa. Okay. But, no? I will discuss later. Ingana. But anyways, basically nga na gina siya. Mga translator gyud ta. Kita mo dapat na knowledge sa programming language sa itong gamiton. And kita mo relay ana sa computer. Kita mo tigsugo sa computer. Kita ang ilahang master aning computer na to. Right?
So, there are various computer languages actually. Daghan na sila everyday na ibago. Every month na ibago. Matingala na lang, uy, naa na po'y bago. No, kasi klase ng mga pangalan. Tingala na lang mo. So, muna siya nga sa kadaghan sa programming language, aha man ato na may mas efficient na bago. So, why? Ano bang kana man nga programming specific programming language ato ang piliin? Okay. So, before that, here are the hierarchy of computer language. So, una is high level. So, high level languages are those languages na dali ra masabtan for us katong mga nagtuon no katong mga nag-study about anang language. So dali ra nato kay because the language manggod sa high level is pare-parehas ato like kaning mga if nga word kabalo man taon sa if nga word. So maka-communicate ta easily sa computer because high level naman siya nga language. Basically dali ra siya masabtan. So muna siya. Next is the assembly language. Kaning assembly, medyo lisod na ni siya sabton. Siguro sa inyong architecture maka-encounter mo ani computer architecture and assembly man yata na. Maka-encounter mo ani niya. However, kung mag-IT mo, I think di mo maka-encounter aning assembly, di ko sure. Pero sa CS, murag maka-encounter gyud mi aning assembly. Aning assembly language is a very lightweight nga language. And every line of code composed of two words. Di pa gyud siya matawag nga words kay mura rag acronym. Like for example, ang jump nga word is JMP ra na siya. So unsay jump? Sa man ang jump? So jump is a function in assembly. So lightweight ni siya, murag close to machine language ni si assembly. Unya di kay ninyo masabtan. Kay murag mga acronyms ni iyang panggamit to save space. Because again, as we go nearer sa kaning computer hardware, magkapaspas man na ang ato ang computer ay ato ang katong program. So kaning mga high level di kay na sila paspas. They are lightweights. Ang isa sa mga pinakapaspas nga high level is ang C nga language. Paspas gini si C. E misig asa pa ni may pamutang sa microcontroller sa uh, kaning Raspberry. Kaning Raspberry pwede man sa Python. Pero bisag asa pa na miskin sa kaning mga ref, kaning mga ginagmay nga devices, C na sila na di sulod embedded C. So ana na siya no isa sa mga pinakapaspas nga language is C. Next, si assembly, medyo paspas na gini si assembly. Basically, what happens is i-convert sa imong computer tong high level himo niya assembly language. So, for you as a programmer, you don't need to write the assembly kay kato nang inyong IDE or katong compiler na ninyo ang mo convert gikan sa high level padung sa assembly. However, it is still important na aware mo kung sa ning assembly language. Next is si machine language. This is the ones and zeros na dayon. So from the assembly, himo na po na niya og ones and zeros. And then, usa pa din na siya ma-execute sa hardware. So medyo taas-taas ang agian sa inyong programming language no sa inyong code, adi sir siya modagan sa inyong computer. Especially if medyo ang inyong code is inyong high level is medyo bugat, para ni mga object-oriented na mga programming language, para ni C++, C Sharp, Java, medyo bugat ni sila. So, medyo, para sa ito, paspas, kay igo pagran mo, daga naman dayon. Pero, in a micro level, medyo hinay-hinay ni sila. Right, so, nga na siya, no? Muna agian sa inyong programming language. Alright, so these are the overview of our computer language. Now, I will explain nga no mag-C ta. Why C? Okay, because C is an algorithmic language. Makitaan sa din nino. Now, ITE 12, ITE 13, and ITE 14 is focused on problem solving. So, kaning nga mga courses will train you to solve problems, no? Now, depende sa hatag sa inyong tools. But it will train your brain to solve problems. Now, one way to solve problem is that you should know how to make an algorithm.
Dapat kabalo jud mo magbuhat og algorithm. There's no such thing as a programmer nga di kabalo magbuhat og algorithm. Kabalo jud mo dapat. Now, um, muna siya si C because si C actually represents closely sa unsa to nga algorithm inyuhang buhaton, inyuhang gihimo. Kaning algorithm na inyong gihimo, po ato na siyang himuon og kaning C nga programming code, duol-duol ra na sila gitsura. So, much easier for you, no? Nga nag-learn ta. Okay. Unlike sa kaning OOP, di man ni algorithmic ning OOP, ni object-oriented. So, medyo high level na ni siya. So, medyo maglisod na mo ani especially if sa bago pa mo sa programming language. Kay ang focus ninyo again is more on creating algorithms mo. No? So, muna siya. I will explain later pa further pag mo tackle na tag history ni C. Okay? So, these are all the language type. We have machine and assembly languages. So, again, this is automatically created na sa inyong IDE, sa inyong device once you run your code. Next is algorithmic languages. Muna siya. Apil na diri si C. So, basically, when you create your algorithm to solve a problem, if you convert that into C, dol-dol ra na sila mas effective maka-convert si C og algorithm, no? Next is business-oriented, that is focused on storing information and data and accessing them. So we have here COBOL and SQL. So inyo na siyang ma-encounter pag nanam mo database ng subject. Object-oriented composes of C++, C#, Java, Visual Basic, and Python. Python is an object-oriented language. Though Python can be kaning iparehas pwede ni siya maparehas kang C, which is kaning line by line bito yung pagdagan. However, the full potential of Python lies in its object-oriented na capability. So di ninyo magamit ang powerful ni Python o di ninyo siya object-oriented. So kaning object-oriented nga mga languages, you will encounter this pagka second year din ninyo, I guess second sem. So, kanina ang focus dayon atong time. And before mo aning object-oriented, mas maayo jud nakabalo mo buhat sa og algorithm. Okay. Next is declarative languages. So, kani si Prolog ug si Lisp, no? Mind my language, pero kani nga mga programming language is para sa ako mura ni sila mga katukon, no, mura ni sila mga weird na mga language. Malingaw man noon mo ani nila, malingaw mo kay mura man ni sila og manawag mo gud sila sa ilang self, sahay manawag sa basta ang ilahang way sa pagparan is medyo weird, but they are malingaw mo ani nila, and they are very useful in AI. So mo ni sila mga pioneers sa mga AIs nga labi na ni mga NLPs. So, kamo ni sila. NLP, Natural Language Processing na siya. So, ma-encounter ninyo sa programming languages ninyo nga subject. I think that will be second year gihapon. And then we have the scripting. So, kaning scripting is mga small codes na pwede ninyo ipamutang, i-attach, no, on your bigger code that will do specific task. So, an example for that is Perl. And then we have the web scripting kaning pinaka-last one ako sila natapad. So kani sa web scripting focus lang ni siya sa web application, which is si JavaScript. And then we have the document formatting languages. I don't know if naka-encounter na mo ani, but basically it is very convenient to use, especially kung kuan na mo thesis. Honestly, kani man gud si document formatting language, mura man gud maanig nag-code sa inyong document, like ang Plastar, ang format, and so on and so forth. Mas dali ra gyud ni siya gamiton compared sa Word if ang inyong document is full of formulas. Daghan kayo formula ang inyong document. So, kani siya. Pero mura lang naman ni mag-program. And then, display languages such as HTML and XML. Right? So, again, as a reminder, no, si HTML ug si XML is not
technically a programming language, no? They are, again, a display languages. So, kung na mga tana, uy, what is your favorite language? Basig mo tubag mo HTML, ha? Na. Amo ka, panglimod jud na mo. Nga ni-graduate mo sa CSU. Okay? Because HTML man gud mo generate naman ig iya gud sa kanila labi na ning na namoy mogamit na mo kaning pang web bitaw nga para ning Drupal maka-encounter mo ana po. Mo generate ra ni siya ning HTML. No need to hard code this one. So mo na siya nga mo reply mo tubag mo HTML as your favorite language. Shit na mo daan. Joke. Alright, so let's proceed to the history of C. So, muna siya atong papa, no? Papa na to ning tanan, si Dennis Ritchie. No? Siya ang nagbuhat sa C. Nga anong C man yun, ma'am, oy? Ano kung ganahan ng C? Alright, nga nang C. Ano man yun siya? When C was created, gikan ni siya kang BCPL o kang B. No? Naputay A sa una, pinakauna A. Tapos, nahimo na from A nahimong BCPL na nahimong B tapos gikan ana duha kaning BCPL ug B gi-combine na ni Richie para mahimo siya og C. Alright, nganong C man. One reason is that C is very powerful, no? Siya gid ang mother sa tanan programming language. When C was created, sa una wa pa man tayo operating systems. So ang kada company nga mobuhat og computer, ila gyud ng ways sa pag na sila ilahang operating system ilaha or kanang hardware sa so, pag-communicate sila ng hardware. Si C ato nga time is hardware independent. Wa siya pakiugon sa kang computer. Mudaga ni siya and very lightweight ni si C. And since siya man ang isa sa mga pinaka-old na programming language and one of the most effective man po na programming language, no? Sa iyaha base ang standards na dinhian na siya, din na ako ni basahon because I hate seeing a lot of words. Pero din na ako ni siya basahon, no? Sa iya gibase ang standard sa mga bag-o nga mga programming languages karon. So basically, sa iya hagikan ang kaning concept no sa mga bag-o nga mga programming language nga nanggawas after sa iya ha. So kani mga tools niya ay ani man jud na siya no. Programming language is just a tool. Will provide you with tools. Pwede ninyo gamiton to solve your problem. Now the tools used in C is the same sa mga tools na karon mga bag-o, even the latest. Ang mga if statement, ang mga for, kani mga looping, kani mga functions, ana. That is that is from your that is from the C nga standards. So again, nganong magsita because basically the same raman pareha raman sa mga bag-o ug sa mga bag-o ron ang C nga language. Actually mas ano pa gani ni si C, mas detailed pa siya kumbaga, no? Karon nga mga programming language murag gipadali na lang nila pero the standards used sa mga new is gikan gid kang C. Napa ko istorya nakalimot ko kadali lang ha. Also, no, at programmer is not an effective dili ka matawag ng effective nga programmer if you memorize syntax. Memorize na nimo ang unsay naa nga language. No, no, that is not the right way, no. The right way to be a programmer is to be familiar with the tools. So no matter unsa inyo nang studyhan ng programming language, if you are familiar with the tools nagigamit ana, you can always apply that miskin unsa pa nga programming language ang imong gamiton in the future. Because a programmer does not contain himself or herself sa isa lang ka programming language. Daghan na sila may bal-an na programming language. Now, you might be wondering, grabe ka maayo kay nga programmer, no? In a 1 month, kabalo na siya mo Python. It's not, dili man guna nila memorizon ang syntax. No? Di na nila memorizon ang tools na ilang familiar. Kung ingani ang if statement sa kung ingani ang decision, ingani magbuhat og decision si C. Then, mangita kag unsaon ka ni
unsaon kaning pamaagi. Of course, makabalo jud ka nga kung mo decide maghimong desisyon si ing-ani siya. Of course, sa Python, napod ni siya ing-ani nga counterpart. Ang imo na lang pangitaon ana is unsaon ni Python ang iyaha. Pero you know the tools nga naa jud naay if statement, no? Naay decision po ni si Python. The same kang C. So, nakuha ninyo? Nakuha ba? So, ang ani ni siya, no? Again, we are not, I'm not saying na memorize ninyo si C, no? I'm saying that you should be familiar with the tools that the C uses because kani mga tools ni C, muning mga standards na ginagamit sa mga bag-o nga mga programming language. If you are familiar with these tools, it will be easy for you to relate this to the new programming language. Karon, sa mga bag-o nga mga programming language na inyong i-encounter. Okay? So, mo na siya nga pila na ka tuig sama pa nga time C lang gihapon ang pinakauna nga language na ginatudlo, no? So, amo pa miskin sa panahon pa sa mga instructor C lang gihapon. It's not because of the language, it's because of its tools, which is generally what almost all the programming language just uses. Okay? Ang kanais pala ni C manggod is medyo lisod mo siya. Kaya mga bago ro nga programming language is pinasayon na lang, especially if mo-handle na og memories, yung mga bago nga programming language ron. Dali ra lang na sila. Di na mo pakito kung unsay nahitabo gyud inside. Unsay nahitabo gyud sa programming sa inyong device gyud. CC, iya pa na ipakita sa inyo. So, mo na siya yung advantage. Alright? So, mo ni siya, kamo na lang basaan basta kay si C is from the BCPL and B combined. And then, si Dennis Ritchie, siya na ang naghimo sa C. And then, once C was established, it became very powerful, very useful in almost all the devices that time. Sa unang panahon, even karon. And because of that, a technical committee under the American National Standards of Computers and Information Processing created a standard that based on the C programming language, which is still followed until today. Okay? So, hopefully nakuha ninyo. So, nga na siya. One we'll be choosing a C programming language. Alright. So, nakuha ba so far? Naabay question? Ihangak lang ko eh. Alright. Wala guloy question. Ganahan ko ba kay marag nakasabot? Mura lang. Marag nakasabot. So, very good. Wala question. Nakasabot sila tanan. Patting myself in back. Mayo kay ko nga instructor. Okay. Now, let's proceed to program development life cycle. What is a program development life cycle? So, this is basically what sa inyong pambuhato, no? When you program. So, una is problem definition. So, before before doing anything, no, you are provided with a problem. You should understand that problem, no? Mo gini pinakauna ninyong buhaton. Understand the problem. Unsa na siya? Unsa ipasabot ani? For example, no, mind for example na mo'y uyab. No. Inyong uyab wala mo gipansin. Kalit lang ka pang luod, wala na reply. So, that is somehow a problem. What is the problem? Nga naman ni siya, nga di man siya mo reply. Nga naman ni siya nga, wala naman ko ni pansina. Wala naman ni chat o di kaon na ka. Char. Nga naman ni. So, that is a problem. So, you create a definition for that, no? So, my girlfriend, boyfriend is not, kanang wala kong gipansin. So, that is your problem definition. Next is your problem analysis. Iyan na lang analyze on why nganong naingani nga problema, why nganong wala ko niya gipansin sa akong nabuhat. So, there
makakita mong solusyon, makahuna-huna mong solusyon. Ay, kay wala na ko siya, wala ko ni good night. Gabi ka mabawra ka yan. Wala ko ni good night kagabi kay nagdula ko and so on. Or nasakpan ko niya nag-online. No, niya ni good night na ko. So, that is your analysis to the problem. Maybe nang luod ang akong uyab kay ana, wala ko siya pansina kagabi kay nagdula ko. Alright, sige. Okay, so naana kay clear picture sa nahitabo. Next is the algorithm development. So, diri nga part is when you say algorithm ang good, algorithm is a step-by-step solution to your problem. So, when you say step-by-step, specifically kada step gina nga solution sa inyong problema. So, mag-construct na ka ana og solution. Okay, sige. Ang akong buhaton para di mangrod ang akong uyab is magpalitan ako sa chocolate. Alright. So, unsa man ang step-by-step algorithm ana? Maybe, akong buhaton is magawas ko sa mong maligo ko. No, ana siya ka step-by-step. Maligo ko, after ko maligo, mag-ilis, after mag-ilis, magawas sa balay. Okay? Kung na ako'y car, masakay ko sa akong car. Char. Kung wala ako'y car, mag-commute, isud po. Then, so na as you can see sa inyong algorithm as you go, namoy mo decision making, di ba? Katong gihisgot. If na car, mag-car. If wala, mag-commute. So that is a decision making found in your algorithm. No? Now, after atong decision making, siguro nag-commute ka and then another decision making na pod if aha ka mapalit og chocolate 7-Eleven, SM, diha lang sa tindahan, no? Kanang chewy choco, ana. So, depende na na. So that is another decision making found in your algorithm. But basically, that is your algorithm. And it involves your step-by-step approach in solving a problem. Okay. So, once kapalit ka chocolate, mato ka sa ilang balay. And then, mga na to, meet ni mo yung mukhang uyab and so on. Ihatag na ako ang chocolate sa iya. Alright. Next part is the coding. This is the implementation na sa inyong algorithm. Siguro sa kaning third step imo panggilista imong buhaton, no? And then sa fourth step imo na gyud siyang gibuhat. So that part is where you execute your plan, no? Kani imong step by step na solution. Diri na nga part ninyo siya gibuhat jud actually. So once na execute na siya, mana. So, testing and debugging na dayon ka. So, sa fifth nga stage na dayon, testingan na dayon ninyo if ni gana ba ang inyuhang algorithm. Okay. So, gihatag na nimo sa imong uyab ang chocolate. Alright. Paghatag nimo sa chocolate, suko pa may gihapon, nanuod pa may gihapon ni sa ako. Oy, di pa man gyapon ko tan-awon. Okay. So, that is when you will debug. So, inyo nang tanawon, unsa may problema? Unsa naman may problema ani nga nang wala man ni gana akong algorithm? Why did this algorithm not work? Nga nag-effort man kog palit chocolate and so on and so forth. Nga naman ni wa man siya nagana. So mag-debug mo na, you will find makita mo ways, no? So it could lead to changing your algorithm or adding something to your algorithm. So diyan ang part sa debugging. Now, sa sixth step is maintenance, meaning, dili na nga part ang mag-execute na pud mo sa katungin yung debugging nga process. So, mauna na pud mo og huna-huna na pud sa problem definition. So, wala man niya gidawat imong chocolate, kinang load na gyapon siya. So, muna-una na pud mo sa iyang definition. Unsa gid problema? Ay, adi ko niya pansina or something. Then, imo na pong analyze, unsa man gid to ha? Okay, ana. And then, kusak na po mo algorithm. Akong previous na algorithm is napait ko chocolate. Usa ka ako madungag ani or usa ka ako matangtang ani. Alright. So then you have realized tingali nga ay siguro hug ug kiss, no? Or hug ug sorry ang needed sa akong uyab. Alright. Sige, akong idungag na siya sa akong chocolate, no? So here inyo na din gi-execute. So inyo siya imong gi-hug ug imong kiss ug imong gi-sorry ang imong uyab. Char. Alright, so kinsa pay dili mangrood ana? Oh, di imong uyab
okay na dayon. Kaya na-realize nimo, okay, it solved the problem. Katura di eh. Chocolate, hugs, and kisses sa day. Kulang. Alright, so, nidagan na yung program, meaning ni okay na, nawala na ang problem, na-solve na ang problem, and you are done with your program development life cycle. Now, if for example, mahitabo na pud nga problema, no, magtiktuyok naman jud na kay of course, kaning naman jud mga tupakin nga mga ano, ang mga uyab there. So, of course, muna po mo trabahon, mag-analyze po ka, ngita na po kag solution, imo po nga execute, imo po i-debug, and so on and so forth. So, nga na ang mag-program. No? Nga na basically atong buhaton in the entire semester. So, we will all be dealing with our girlfriends and boyfriend joke. We will all be dealing with our problems sa programming, no? So, mo yun na. I-analyze una, develop an algorithm, code. So, dili pwede nga mag-analyze mo code na din mo. No. No? You should first make an algorithm and then before mo ma-execute. Para makita gid ninyo ug asa mo nasayop sa inyong algorithm. No? Masali mo makadebug. And it is a cycle kay magbalik-balik yun na siya. Alright. So, that is program development life cycle. Alright, so now let's proceed to designing algorithms. I think this is where we stop sa katong previous na mga, sa katong yesterday na kong klase. So, para ma-uniform, no? This is where we'll be stopping as well. Alright, so algorithm is the solution to any computer problems involves executing a series of actions in a specific order. Specific order, no? Again, para sa kong example kaganina, specific gyud siya as much as specific as possible. Okay. Like for example, um yeah, so ang importante sa algorithm is the actions executed in the order. So dapat naka-cluster gyud siya. Sunod-sunod kumbaga. Now, for example, I will ask you to make an algorithm of how you wake up in the morning. No. Okay, sige. So first and foremost, ay pinakauna, lisod pod og mumata mo sa buntag nga nagpiyong lang gihapon mo, no? So first is to open your eyes. Mo gina siya ang pinakauna when you wake up in the morning. Open your eyes. And then afterwards, higda-higda sa kadali. Okay. Okay. Una-huna sa kay crush, una-huna sa kang sa mga assignments, no? Una-huna sa future, char-char, no? Na magtanga kadali. So, that is the next step. Next is open sa cellphone, no? Tanaw sa Facebook, sa padiha. Kung kamo si Telma, maminaw sa yaw-yaw sa mama, no? So, that is part of your routine gihapon. So, next step po na siya, maminaw sa yaw-yaw sa mama. And then, afterwards, mubakod. Of course, mo ingkod sa, tapos magpilo-pilo sa ugnan, habol, mabakod, motindog, maadto sa kusina, mga tanaw kung sa sudan. Okay, so nga na siya no ka-detailed. So that is what you do when you create an algorithm. Dili pwede nga mo diretso na lang mo og uh, bukas sa mata adto sa kusina mga tanag sa sudan. Okay, so unsa may nahitabo ato within those times, no? So yung sa man to nimo pagbukas sa imong mata ni lupad lang ka diretso sa CR or unsa ba. So sa CR sa kusina. So nga na siya. Dapat step by step siya. Now, I think katong sa mga nakabantay no, open ang inyong LMS. Nakahimo na ko last night, naka-enroll na tamo. And I will be posting an assignment there in creating your algorithm. So mo yung pinakaunang assignment. Okay, so deadline of the assignment maybe tomorrow evening before magklase ang ako ang second na section. Og ani di ay next Friday, karang Friday man nato na meeting. Nami meeting karang Friday. Nami meeting sa mga heads and so on.
Sa morning man na siya, so dili ko makaklase ana a time. But if you are available on Thursday, apil lang mo sa Thursday nga klase, maghatag ra gyapon kog link. Thursday sa morning kay may klase man ko sa Epicas nga section. So pwede mo apil sa ila ha. Kay pagka Friday man god, di mo ko makaklase. Basically ang akong ihatag ana is recording naman lang sa karong Thursday na ako nga klase. Okay, di gid mada og klase kay murag duha ka buok akong meeting anang adlaw. So, mo na siya, no? Our classes is composed of asynchronous, synchronous, depende na kung busy ko, recording na gina ko mahatag. If, ana siya. Pero hindi ko busy, pareha ka naman, makaklase gid ko. Okay, so nga na, no? So again, na, the LMS, I think ma-access na to siya. Pwede na mo dito mo tanaw na dito ang resources, syllabus, the content, is kaninga slides na po dito. So you can go see it there. Tapos, mag-post ako ng assignment dito karon after sa klase. So, the detail of the assignment dito na ako ibutang sa LMS. Pero ko instruction dito. Alright. So, na ay pangutana. Na ay pangutana. Okay. Sige lang sa walay uyab. Walay uyab. Mag-example ra ko sa mga single po. Alright. Shan, any question? Ma'am, post ba nimo ang PPT, kanina PPT sa LMS? Yes, na dito. Na dito. What time ang deadline? I think tomorrow evening. Tomorrow midnight. Ang deadline. Mag-post ko ron right after ano itong klase. Any questions? I think wala na, no? Okay, so tanang nakasabot mo sa klase. And if kung maulaw mo pangutana din, you can always ask me online sa messenger. Okay, so I think that will be all for this for today. No, pasensya kayo sa katong mga ligsan ang klase nila ito sa UTS. I will find a way unsa na siya inyong klase, no? Pagtanong mo pamaagi. Anyways, I think that will be all for today. Thank you, class, and goodbye. Thank you, ma'am.